नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण से देश के तमाम राज्य जूझ रहे, इस बीच सिक्किम भी अछूता नहीं है। सिक्किम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 102 पहुंच गई है, जिनमें से 53 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस बीच आज राज्य के सबसे कम उम्र की कोरोना संक्रमित मरीज 2 वर्ष 3 महीने की बालिका भी कोरोना वायरस को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुकी है। इस बीच अस्पताल से अपने घर की ओर प्रस्थान करते समय उक्त बहादुर बालिका को गैंगटोक में स्थित एसटीएनएम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर हर्ष प्रकट करते हुए उसे दीर्घायु की कामना की। सिलीगुड़ी में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन ने कई बाजारों को किया बंद। कई बाजारों में बंदी को बढ़ाया गया। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने दी जानकारी। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने शनिवार को सिलीगुड़ी शहर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सिलीगुड़ी के मैनक टूरिस्ट लॉज में शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री गौतम देव ने कहा कि सिलीगुड़ी के 46 नंबर वार्ड में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन ने रेगुलेटेड मार्केट, फिश मार्केट व चंपासरी बाजार को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि इन बाजारों में इस इलाके में कोरोना के संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा 46 नंबर वार्ड में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि शहर के 18 नंबर वार्ड में कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर टाउन स्टेशन बाजार को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं 28 नंबर वार्ड के टीकियापाड़ा बाजार को भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों बाजारों को 12 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कहा कि गुरुंग बस्ती बाजार 7 दिनों के लिए बंद रहेगा। इसके साथ ही जलपाईगुड़ी जिला अंतर्गत इख्तियारशाला बाजार, हैदरपाड़ा बाजार, सालुगड़ा बाजार, बंगला बाजार 5 जुलाई से 14 जुलाई तक बंद रहेंगे। वहीं शहर के घुघुमारी बाजार 5 से 14 जुलाई तक के लिए बंद रहेंगे। मंत्री ने कहा नक्सलबाड़ी में 4 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। 4টা कंटेनमेंट जोन নকশালবাড়িতে আছে, সেগুলো একটা বা দুটো রাস্তা নিয়ে এটা করা হচ্ছে। 46 নম্বর ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি ইনফেক্টেড পিপল আছে। এটা মোস্টলি রেগুলেটেড মার্কেট, ফিশ মার্কেট এসব জায়গা থেকে অনেকটা ইনফেকশন হয়েছে, যার জন্য রেগুলেটেড মার্কেট, ফিশ মার্কেট এবং চম্পাশাড়ি বাজার আমরা বেশ কিছুদিন রিভিউ করে এটা বন্ধ রাখা হয়েছিল। এবার 46 নম্বর ওয়ার্ড নাম্বার 46 3টে লার্জার কন্টেইনমেন্ট জোন সেটা আজকে নোটিফাইড হবে। 3টে বড় কন্টেইনমেন্ট জোন হবে। 18 নম্বর ওয়ার্ডে যে ভেজিটেবল মার্কেটটা ছিল সেটা এখন বন্ধ থাকছে। আর টিকিয়াপাড়া 28 নম্বর ওয়ার্ডে যে হাটটা ছিল সেটা 12/7 তারিখ পর্যন্ত এটা এক্সটেন্ডেড। আর 18 নম্বর ওয়ার্ডেরটা 12/7 মানে মোট 14 দিন এগুলো থাকবে। এছাড়া গুরুমস্তি যে বাজারটা, সেই বাজারটা 7 দিন বন্ধ থাকবে। এটা একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর জলপাইগুড়ি জেলায় আপনারা জানেন যে ডাকবাম ফুলবাড়ি এলাকার মধ্যে ইখতিয়ারশাহ হাট, হায়দ্রাপাড়া বাজার, সালুগাড়া বাজার, বাংলা বাজার, নেয়ার ভক্তিনগর এগুলো 5 থেকে 7 থেকে 14/7 পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। লাস্টলি ঘুঘুমারি বাজার 5/7 থেকে 14/7 পর্যন্ত ঘুঘুমারি বাজারও বন্ধ থাকবে। এই ডিসিশনগুলো হয়েছে। এই জায়গাগুলো আমরা বন্ধ রাখছি। সাথে সাথে অন্য কাজগুলো আমরা করছি। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित इंटरनेशनल मार्केट के पार्किंग एरिया में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची दमकल के 2 इंजन ने जल्द ही आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आज दोपहर कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी पार्किंग एरिया में धुआं निकलते देखकर व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच इसकी जानकारी दमकल विभाग एवं पुलिस प्रशासन को दी गई। दमकल विभाग तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने में जुट गई। दमकल की 2 इंजन की सहायता से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में पार्किंग में रखी गई एक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है।
प्राथमिक जांच में बताया गया कि यहां आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चाय बागान से विशालकाय अजगर बरामद। अलीपुरद्वार जिले के तुरतुरी चाय बागान से शनिवार को एक विशालकाय अजगर बरामद किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तुरतुरी चाय बागान के 16 नंबर सेक्शन में स्थानीय लोगों ने विशालकाय अजगर देखकर वन विभाग को इसकी सूचना दी। चाय बागान में विशालकाय अजगर पाए जाने की खबर मिलते ही वन विभाग के नॉर्थ रायडक रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचकर करीब 12 फुट लंबे अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले इसी तुरतुरी चाय बागान से एक तेंदुआ पकड़ा गया था। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ जा फंसा था। वहीं आज यहां विशालकाय अजगर बरामद किए जाने की घटना के बाद डुवर्स के तुरतुरी चाय बागान इलाके के लोग काफी आतंकित है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। रायगंज नगर पालिका में भी कई वार्डों में जल घुस गया है और लोगों को राहत शिविरों में शरण लेना पड़ रहा है। इसी कड़ी में रायगंज के 22 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के पार्षद तपन दास ने आज लोगों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। खाने के पैकेट सहित लोगों को पेयजल दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में प्रशासन लोगों के साथ खड़ी है। दास ने कहा कि कुलिक नदी का जलस्तर बढ़ने से दक्षिणी वीरनगर इलाके में जल जम गया है और लोगों को स्कूल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आज के हमारे वार्डे একটা অংশ স্বাস্থ্যকর্মী রাজীব কলোনি বলে একটা পাট আছে, তারা বন্যা জলে ডুবে যায়, এবারে ডুবে দিয়েছে। তো সামান্য কিছু ওনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। সেই খাবারটা আজকে আমাদের ট্রান্সপোর্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তাদের স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করছি। সরকারি স্কুল প্রাইমারি আছে এবং 10 গার্লস হাই স্কুলে ওখানে থাকার ব্যবস্থা করছি। ওদের বাড়ির সামনে বাঁধ আছে, বাঁধের উপরে উঠেছে সবাই মিলে আছে, একসাথে আছে। আমরা আমাদের ব্যানার ট্যানার সবাই দেখাশোনা করছি যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जलपाईगुड़ी जिले में एक सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। कोरोना संक्रमित यह व्यक्ति जलपाईगुड़ी शहर के 24 नंबर वार्ड के देश बंधु नगर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर शनिवार सुबह जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य देश बंधु नगर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उनकी उपस्थिति में आज पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही इलाके को 14 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही संक्रमित सरकारी कर्मचारी के घर के आसपास इलाकों को सील कर दिया गया है। नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने बताया कि 32 वर्षीय उस युवक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने बताया कि संक्रमित युवक को कोविड-19 अस्पताल में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उसके घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना काले हमारे पाड़ाय देशबंधु पाड़ाते एकजনের ধরা পড়েছে আমাদেরই ভাইয়ের। তো এটা আতঙ্ক হওয়ার কোনো কারণ নেই আশেপাশের লোকের, এবং আমি আজকে নিজে ওনার বাড়িতে যা প্রয়োজন ছিল সকালবেলায় গিয়ে দিলাম এবং ওনার বাড়ি থেকে আমরা আশ্বস্ত করলাম যদি কোনো কিছু লাগে আমাদেরকে পড়লে আমরা সেটা পৌঁছে দেবো এবং আশেপাশের লোকদেরও আতঙ্কিত হতে যে না হয় আমরা এই বিশেষ ক্লাবের থেকেও এদেরকে যথেষ্টভাবে সাহায্য করবো এবং পাড়া যাতে পৌরসভা থেকে ভালোভাবে স্যানিটাইজ হয়, প্রয়োজনীয় দরকার হলে আমরা ক্লাব থেকেও স্যানিটাইজ করি। গতকালকে বিকেলেই খবরটা আসে দেশবন্ধু পাড়ার একটা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে একজন সরকারি কর্মীর কোভিড আক্রান্ত হয়েছে। যদিও এই যে রিপোর্টটা এসছে সেটা বেসরকারি ল্যাবের থেকে এসেছে। তারপরেই তাকে দ্রুততার সঙ্গে হসপিটালাইজড করা হয়েছে এবং আজকের থেকে আমরা সকাল থেকেই ওয়ার্ড কমিটির যে সেট আপ রয়েছে সেই সেট আপ নিয়ে আমরা কোভিডের সঙ্গে মোকাবিলা করতে নেমে গেছি। আজকে জলপাইগুড়ি শহরে 15 নম্বর এপিসোড এটা, যে কোভিড-19 পজিটিভ ধরা পড়েছে। গতকাল রাত্রে রিপোর্ট এসেছে এবং তিনি সরকারি চাকুরিরত এবং 32 বছর মাত্র বয়স। আমরা তাই প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী যে তিনি অন্য পেশেন্টদের মতো সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং ওনার পরিবারের সাথে কথা বলে জানলাম যে কোভিড-19 আক্রান্ত তার বোন এই মুহূর্তে প্রেগনেন্ট রয়েছেন এবং তার একটা ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন রয়েছে। আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে কথা বলেছি এবং স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এসে তাদেরকে আজকে ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবে, কারণ এখন তো বাইরের লোক ফট করে কেউ ঢুকতে পারে না। আমরা এই পুরো দুটো বাড়ি, অ্যাকচুয়ালি ওনার যিনি আক্রান্ত হয়েছেন তার বাড়ি এবং তার কাকার বাড়ি পাশাপাশি দুটো, একই প্রেমিসেসের মধ্যে কোনো আলাদা কোনো ডিভিশন নেই বলে আমরা দুটো বাড়িকে কন্টেনমেন্ট জোন করলাম এবং জলের সাথে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, ফিনাইল এবং ব্লিচিং দিয়ে আমরা স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু করে দিলাম। এছাড়া এখানকার পাড়ার লোকরা খুব হেল্পফুল। তারা বললো যে আমরা এখান থেকে সবাই মিলে আমাদের খাওয়ার টাওয়ার ওষুধ টষুধ সব পৌঁছে দেবো, কোনো সমস্যা হবে না। আর অ্যাকচুয়ালি কোভিডকে তো ভয় পেলে হবে না, কোভিডের সাথে লড়তে হবে, কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে লড়তে হবে, প্রিকশন নিয়ে লড়তে হবে। আর এছাড়া আমরা এই দেখতে পাচ্ছেন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে যেখানটা এই বিল্ডিং থেকে ওই গলির মাথা অবধি আমরা বাফার জোন করছি, যেখানে স্ট্রিক্ট সার্ভেলেন্স থাকবে। স্বাস্থ্যকর্মীরা এসে মানুষের খোঁজ নেবেন কি অসুখ বিসুখ হচ্ছে কিনা। আর এই জায়গাটা খুব
ইম্পর্টেন্ট জায়গা, কারণ এখানে পাশাপাশি অনেক ডাক্তার আছেন, নার্স আছেন, ঠিক আছে। তাই এই ব্যাপারটা, এই জায়গাটা আমরা খুব স্ট্রিক্ট সার্ভেলেন্সে রাখি, সবখানেই যেমন রেখেছি। 14 দিনের জন্য এটা কন্টেইনড হলো। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आखिरकार सिंचाई विभाग ने रायगंज में स्लाइड गेट का कराया मरम्मत। रायगंज के विभिन्न वार्डों में जलस्तर में आने लगी है कमी। भारी बारिश के कारण कोलेक नदी का जलस्तर बढ़ने से स्लाइड गेट में दरार आने के कारण रायगंज नगरपालिका के 7 नंबर वार्ड, शक्तिनगर 8 नंबर वार्ड, रमेंद्रपल्ली और 9 नंबर वार्ड कुमारडांगी में जल जमाव की समस्या देखी गई थी और बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न हो गए थे। इलाके के लोगों को विभिन्न स्कूलों और अन्य जगहों में शरण लेनी पड़ी है। दरअसल स्लाइड गेट में दरार आने के कारण रायगंज नगरपालिका के वार्डों में जल घुसा है, लेकिन आखिरकार गेट का मरम्मत कर दिया गया है। इस बीच आज रायगंज के विधायक मोहित सेनगुप्ता इलाके के दौरे पर थे और उन्होंने इस स्लाइड गेट को लेकर उत्पन्न स्थिति के लिए नगरपालिका को दोषी ठहराया। हालांकि नगरपालिका के प्रमुख संदीप विश्वास ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आज विधायक मोहित सेनगुप्ता ने कहा कि अगर नगरपालिका सिंचाई विभाग को लेकर पहले बैठक में होती तो ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होते। गेट को पहले ही मरम्मत कर दिया होता। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि गेट की मरम्मति कर दी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी इस इलाके में जलस्तर में कमी आएगी। आज के गेटटाके दुईटा नाट छिलो, नाट दुटा भेঙে দিয়েছিল, বস্তা সিল করা ছিল, সম্পূর্ণ সিলটাকে ভাঙলাম, ভাঙে নিয়ে তুলে দিয়ে এখন বেডটাকে তুলে দিলাম, একটা কমপ্লিট করে দিলাম। এখন নদীর দিকে জল বাড়াচ্ছে। হ্যাঁ, এডুকেশনের আমি ডিপার্টমেন্টের লোক না, আমি কিন্তু ওই পাবলিক লেবার খাটাই আর কি। লেবার দিয়ে যখন যেটা লাগে কাজ সেটা আমি করি। অ্যাকচুয়ালি এগুলা বর্ষার আগে দেখা উচিত, এই জন্য পৌরসভাকে তৎপর হতে হয়। আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম, বর্ষার আগে ইরিগেশনকে নিয়ে আমরা বাঁধ ভিজিট করতাম, কোন সুইচ গেট খারাপ, কোন বাঁধের অবস্থা খারাপ, জল লিক হচ্ছে, এগুলো আমরা একজন ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গোটা বাঁধ ঘুরে রাখতাম, সে মতো কাজ হতো। কিন্তু এখন সেটা বাড়ায় গেছে নাই আর। কিন্তু আজকে এই যে মানুষ দুর্ভোগ ভুগছে গেটের সুইচ গেটটা ঝামলার জন্যে, একটা এগুলো আগের দেখা উচিত ছিল, তাহলে মানুষগুলো জলে বাস করতো না। সেই জন্য আমি কালকে ডিএমকে এবং ডিএম সাহেব এবং এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারকে লিখিত কমপ্লেন মেলে পাঠিয়েছিলাম, ইমিডিয়েট হস্তক্ষেপ করুন, না হয়তো এলাকার লোক ভেসে যাচ্ছে, গরিব মানুষরা জলের তলা বাস করছে। সেই জন্য আপনাদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। সেই জন্য হয়তো আজকে ওনারা আসছে। বর্ষার আগে থেকে ব্যবস্থা হচ্ছে, এবার অতিরিক্ত বৃষ্টি না জেনে কথা বলে লাভ নেই, বৃষ্টির পরিমাণটা জেনে কথা বলতে হবে, বৃষ্টির পরিমাণটা দেখতে হবে। এবার আপনারা সবাই জানেন যে এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগটা প্রথম থেকেই আছে। করোনা ভাইরাস নিয়ে যেমন মার্চ মাস থেকে এবং এপ্রিল মে মাস থেকেই এবার ক্রমাগত বৃষ্টি, প্রতিদিন বৃষ্টি। এই ধরনের বৃষ্টিপাত রায়গঞ্জের মানুষ স্মরণকালে দেখেনি। সেজন্য অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য হচ্ছে। আমরা সবসময় যত্নবান
আমাদের সাথে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবার সাথে আমরা যোগাযোগ রেখে নিয়মিত চলছি। আজকে একটা ছুটির দিন বলে কেউ বাঁধে দেখতে গেলেন পরিভ্রমণে আর একটা অভিযোগ করে দিলেন, এটা ঠিক নয়। আমরা রাত দিন 7 দিন আমরা কাজ করে চলেছি অবিরাম। আমরা ওই বাঁধে রাত্রি 1টার সময়ও যাই, দিনের বেলা 1টার সময়ও যাই। আমরা ছুটির দিন দেখে যাই না, আমরা সর্বসময় মানুষের পাশে আছি। কাল থেকেই তো মানুষ খুব অসুবিধার মধ্যে আছে। কালকে কোথায় ছিলেন উনি? 10 साल के अनुव्रत ने डिजिटल जगत में किया धमाल। अलीपुरद्वार के अनुव्रत के 7 ऐप्स गूगल में पब्लिश। विधायक सौरव चक्रवर्ती ने दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के रहने वाले 10 वर्षीय अनुव्रत सरकार का ऐप इन दिनों भारत समेत विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुव्रत सरकार के 7 ऐप्स गूगल ने पब्लिश किया है। अलीपुरद्वार शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र अनुव्रत के इस कार्य से उसके माता पिता काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अनुव्रत पिछले कई वर्षों से ऐप बना रहा था। इसी क्रम में वो एक एक कर 7 ऐप्स बनाकर गूगल को भेजा, जिसे गूगल ने पब्लिश किया। इसके बाद लोग अनुव्रत के ऐप्स को फटाफट डाउनलोड कर रहे हैं। अनुव्रत की इस कामयाबी से उसके माता पिता काफी खुश है। दूसरी ओर अलीपुरद्वार जिले के विधायक सौरव चक्रवर्ती एवं राहत एवं पुनर्वास विभाग के चेयरमैन मृदुल गोस्वामी शनिवार को अनुव्रत के घर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। राहत और पुनर्वास विभाग के चेयरमैन मृदुल गोस्वामी ने बताया कि अनुव्रत बहुत ही मेधावी एवं प्रतिभावान बालक है। केवल 10 वर्ष की उम्र में 7 ऐप्स तैयार कर उसने कामयाबी की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि अनुव्रत की इस कामयाबी से पूरा अलीपुरद्वार शहर गौरवान्वित है। অনেকগুলো তৈরি করেছি, তার মধ্যে গুগল অ্যাকসেপ্ট করেছে আমার 7টা কিউআর কোড স্ক্যানার, যেটা দিয়ে কিউআর কোড স্ক্যান করা যায়, লুডো, শ্যাডো বয়েজ অ্যাডভেঞ্চার যেটা লুডো শিপ নামে পরিচিত, মিট, তারপরে লিজেন্ডারি রানার্স, ব্রিকোমিটার, এরকম অ্যাপ কয়েকটা আছে। একদিন বাবা আমাকে বিল গেটসের একটা বই পড়ে শোনায়। তো বিল গেটস এত অ্যাপ ক্রিয়েট করেছে, মানে আমরা অনবরত এত অ্যাপ ইউজ করে চলেছি। তখন আমার কৌতূহল জাগলো যে এই অ্যাপগুলো কেমন করে বানায়। সেই করতে করতেই অলৌকিক প্রতিভা বলা যায় ওর, মানে এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার, বিস্ময় বালকের মতো আর কি। এই বয়সে আমরাই নভিস এখনও এই আইটি সেক্টরে। ও যদি আমি বুঝতাম যে ও আইটির ইঞ্জিনিয়ার হয়ে করছে একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু ক্লাস 5-এ পড়া ছেলে যেভাবে অ্যাপ তৈরি করছে, এবং আমি যা শুনলাম বিভিন্ন বিষয়ের উপর অ্যাপ তৈরি করছে, যা প্রয়োজনীয় অ্যাপ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই অ্যাপগুলো জরুরি আছে। তো এটা একটা আশ্চর্যজনক বিষয়, বিস্ময় বালক বলতে পারি। আমি ওর মঙ্গল কামনা করি এবং ওর গার্জিয়ানদের সাথে আমার কথা হলো, তারাও এই ব্যাপারটায় খুবই মানে আনন্দিত। আরেকটা দিকে ওনারা একটু ব্যাপারটায় চিন্তিত। কি চিন্তিত? যে না, প্রপার গাইডলাইনের অভাব আছে। কারণ ও বাচ্চা ছেলে, ও তো করছে, কোনটার লিগ্যালি ভ্যালু আছে, কোনটার ইলিগাল ভ্যালু আছে, এটা কিন্তু ও জানে না, ওর গার্জিয়ানরাও জানে না। সেই ক্ষেত্রে একজন প্রপার গাইড আইটি সেক্টরের যদি পাওয়া যায় অত্যন্ত ভালো হবে। আমিও চেষ্টা করব কথা বলে যে প্রপারলি ওকে গাইড করলে আমি জানি ভবিষ্যতে ও, মানে আমরা তো জুকারবার্গের নাম শুনেছি। আসলে ভালো তো লাগছেই, কিন্তু তার সাথে সাথে একটা আশঙ্কার মেঘ জমা হয়েছে। ব্যাপারটা কি, ধরুন এই ফিল্ডে আমার কোনো দক্ষতা নেই বা আমি বিশেষ কিছু জানিও না। ও অ্যাপ তৈরি করছে, আমাকে বলছে, একটা সময় আমি এটাকে খেলাভাবেই নিয়েছি, পেছনে হাসতাম, সামনে কিছু বলতাম না, কারণ যদিও ডিমোরালাইজড হয়ে যায়। কিন্তু এক এক করে যখন বলছে আমি তৈরি করছি, বিভিন্ন কোডিং করে ও করছে, কখনো বা code.org-তে করছে, কখনো thankabel.com, আমি নামগুলো শুনেছি, আমি এর সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই। ও অ্যাপ গিজারে করছে, তো ঠিক আছে, ভালো কথা। তাছাড়া ওকে আমি বললো একদিন আমি একটু পাইথন শিখবো, তো পাইথনের একটা বই কিনে দাও। তো ও যা বলছে আমি সেটা করেছি, সাপ্লাই লাইনটা আমার ছিল, তো আমি দিয়েছি। তো এরকম করে ও একদিন অ্যাপ তৈরি করে ফেলবে, এবং বেশ সেটা ধরুন 1-1.5 বছর আগের ঘটনা। অ্যাপ তৈরি করছে, আমাকে বলছে আমি তৈরি করছি, কিন্তু এক সময় বললো এগুলোকে গুগল প্লে স্টোরে দিতে হবে। তো গুগল প্লে স্টোরে দিলে কি হবে না, গুগল প্লে স্টোরে দিলে পরে এগুলো সবাই দেখবে, প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করবে। তুমি ডাউনলোড করো না, তোমার অ্যাপ আছে না? আমি বললাম ঠিক। তো
তখন আমি জানি যে এসব হবে না, সম্ভব নয়। তখন বললাম যে তুই দিয়ে দে গুগল প্লে স্টোরে, আমার কোনো প্রবলেম নেই, আমি দেখবো, সবাইকে বলবো। ও বললো না, গুগল প্লে স্টোরে দিতে হলে গুগল কনসোল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে। আমরা সেটা কি বললো, সেটাতে $25 দিলে পরে একটা কনসোল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা যায় এবং সেই কনসোল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে পরেই গুগল আমার অ্যাপগুলোকে নেবে। ভালো কথা। আমি কনসোল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য প্রথমে রাজি হইনি, তারপরে বিভিন্ন জনের কাছে শুনে দেখলাম যে সেফ, কোনো অসুবিধা নেই। আমি $25 ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দিলাম। দেওয়ার পরে ও করতে করতে একদিন একটা অ্যাপ পাবলিশ করলো, বললো বাবা পাবলিশ হয়ে গেছে। দেখলাম পাবলিশ করার জন্য তার কি চেষ্টা, তার প্রাইভেসি পলিসি আমাকে বলছে, আমি তো কিছু বুঝি না। ও করতে করতে ট্রায়াল এরার মেথডে, অদ্ভুত ব্যাপার, এতটুকু বাচ্চা ও কি করবে, বাবারও হেল্প পাচ্ছে না। তো ও একের পর এক চেষ্টায় ও নিজেই একটা পাবলিশ করে দেয়। এবং সত্যি কথা বলতে কি, রাত্রিবেলা ও যখন দেয়, পরের দিন সকালবেলা যখন দেখি পাবলিশ হয়েছে, প্র্যাকটিক্যালি আমারও খুব ভালো লেগেছে। আরে আমার ছেলের অ্যাপ গুগল প্লে স্টোরে, এই করে ও একটার পর একটা দিতে থাকে। এবং অদ্ভুত ব্যাপার, 7 নম্বর একটি অ্যাপ, যে অ্যাপটি হচ্ছে মিট অ্যাপ নামে পরিচিত, অনেকটা মানে যেটাকে কল করা যায়, যেটাতে আপনি চ্যাট করতে পারবেন, হ্যাঁ, সেই রকম একটি অ্যাপ বানিয়ে ফেলে। আমি বললাম এরকম অ্যাপ দেওয়া যাবে। बिना मास्क के खैर नहीं लगेगा जुर्माना। सिलीगुड़ी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन को लेकर अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को सिलीगुड़ी पानीटैंकी ट्रैफिक गार्ड के पुलिस कर्मियों व एसीपी ट्रैफिक के नेतृत्व में शहर के हाशमी चौक इलाके में बिना मास्क पहने बाहर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल चालकों से लेकर रिक्शा व वैन चालक सभी को मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी गई। इसके अलावा राहगीरों को भी बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई। दूसरी ओर बिना मास्क पहने मोटरसाइकिल चलाने वालों को रोककर उसके खिलाफ जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें थाना भी ले जाया गया। पुलिस की ओर से बताया गया कि बिना मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोलकाता एयरपोर्ट ने मुंबई, दिल्ली समेत 6 शहरों से फ्लाइट पर लगाई रोक। देश के 6 बड़े महानगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, पुणे और अहमदाबाद से कोलकाता के बीच उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए कोलकाता एयरपोर्ट का डायरेक्टर ने बताया कि यह प्रतिबंध 6 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक लागू रहेगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर के अनुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किए गए अनुरोध के बाद इन उड़ानों को रोकने का फैसला लिया गया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश आने तक या फिर 19 जुलाई तक जारी रहेंगे। जलपाईगुड़ी में प्रेम में असफल युवक ने प्रेमिका के पूरे परिवार पर किया चाकू से हमला, गंभीर रूप में घायल मां, बेटी और पिता को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जलपाईगुड़ी के शिल्पी समिति पाड़ा में उस समय उत्तेजना फैल गई जब सुनने में आया कि एक युवक ने पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवक शेलपाड़ा निवासी एक शिक्षक के घर में आया और कॉलिंग बेल बजाया। शिक्षक ने जैसा ही दरवाजा खोला, युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। शिक्षक की चीख पुकार सुनकर उसकी बेटी दौड़ी आई तो युवक ने उस पर भी जोरदार प्रहार कर दिया। पिता और बेटी की आवाज सुनकर मां आई तो युवक ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। पूरे परिवार की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और युवक को पकड़ लिया। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई और सूचना मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मां, बेटी और पिता को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दिया है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमला करने वाला युवक पहले उस शिक्षक से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ता था। उसने उसकी बेटी से प्रेम प्रस्ताव दिया था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया है। শিক্ষিত মেয়ে, একজন স্যার, তার বউ স্কুল টিচার, আর সবাইকে এইভাবে মারলো। এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পাড়ার মধ্যে রাত্রিবেলায় এসে চাকু দিয়ে মারছে। ঘটনাটা আমরা যা শুনছি তাতে গেট খোলা পরে তথাগত বাবুকে চাকু চালাছে। তারপরে তো মেয়ে বাড়ায় আসছে, মেয়েকে মারছে। তারপরে মেয়ের মা দৌড়ায় এসে চাকুটা দিয়ে এখানে ছুঁড়ে গেছে। उत्तर बंगाल में हो रही भारी बारिश के कारण रायगंज के कई इलाके हुए जलमग्न। राहत शिविरों में पहुंचे लोगों को प्रशासन द्वारा की जा रही है मदद। गुरुवार से ही रुक रुक कर उत्तर बंगाल में भारी बारिश हो रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रायगंज संलग्न इलाकों में और नगरपालिका के 12 नंबर वार्डों में जल जम गया है, जिससे लोगों को
वहां से निकलकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। रायगंज में कुल 6 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां पर लोगों को ड्राई फ्रूट्स और पेयजल तृणमूल कांग्रेस संचालित नगर पालिका के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने बताया कि बारिश के कारण 12 वार्डों में जल जम गया है और उम्मीद है कि जब बारिश कम हो जाएगी तो जल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक इन लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, उन्हें हर संभव मदद की जा रही है। আমাদের অসুবিধা এটাই যে বাড়িতে জল ঢুকে গিয়ে আমরা থাকতে পারছি না, এর জন্য আমরা এই জায়গায় চলে আসছি। কোথা থেকে জল ঢুকলো? এটা মানে বৃষ্টির জল বলছে, অনেকে বলছে বন্যা, কিন্তু আমরা যা দেখছি ঘরে এতটা পরিমাণে জল। হ্যাঁ, তো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকা যাবে না, দেখলাম এবার কোথাও যেতে হবে, তাই আমরা জায়গা না পেয়ে এখানে আসছি। আমাদের এটাই অসুবিধা যে কোনো লাইন টাইনেরও ব্যবস্থা নাই, আর একটু খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়ে গেছে, কাজ কাম সেরকম নাই, এটাই আর কি। না, আমাদের তো এখনো কাউন্সিলরের কাছে যাইনি, আশা করি এদিকে জিনিসপত্র নিয়ে কেবল স্থায়ী হলাম। হ্যাঁ, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য এবং অনেক দিন আগে থেকেই বৃষ্টিপাতটা শুরু হয়েছে আপনারা জানেন, সেই জন্য কিছু কিছু ওয়ার্ডে কিছু কিছু জায়গা জলমগ্ন হয়েছে এবং সেই জল আশা করছি বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 2-3 ঘন্টার মধ্যেই সেটা নেমে যাবে। নদীর জলস্তর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তো স্বভাবতই আমরা চিন্তিত আছি। নিচু জায়গায় যারা বাস করছেন বা জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যাদের বাড়িতে জল উঠে গেছে, তারা রায়গঞ্জে মূলত বাঁধে, রায়গঞ্জ কুলিক বাঁধে, এছাড়া রেল লাইনের ধার দিয়ে মর্নিং গার্লস স্কুল, বীণাদেবী জিএসএফপি স্কুল, মোহনবাটি হাই স্কুল, পার্বতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়, সুপার মার্কেট, বেনফিস ভবন, এগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। মেইনলি কুলিক নদীর ধার দিয়ে যেগুলো ওয়ার্ড আছে 6, 7, 8, 16, 22, 27 বেশি, আর অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের জন্য 4, 13, 12, 14, পার্টলি 23, পার্টলি 2 এই ওয়ার্ডগুলো এফেক্টেড আছে। আমাদের লাস্ট অ্যানালিসিস করে দেখার চেষ্টা করছি আমরা, আমাদের কর্মীরা এবং আমাদের মাননীয় কাউন্সিলরগণ তারা প্রত্যেকেই জলমগ্ন এলাকাতে মানুষের সঙ্গে আছেন। এই রিপোর্টটা সন্ধ্যার মধ্যে চলে আসবে। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का 3000 करोड़ का कारोबार करने वाला बाजार 25% पर सिमट जाएगा। 8 महीने पहले शुरू होती थी तैयारी, अब तक छाया हुआ है सिर्फ सन्नाटा। कोलकाता की दुर्गा पूजा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अमूमन यहाँ पूजा की तैयारियां 6-7 महीने पहले शुरू हो जाती है। सरस्वती पूजा के बाद से ही यहाँ तैयारियां शुरू की जाती है, लेकिन इस बार चौतरफा सन्नाटा पसरा है। पूजा समितियों के लोग बस एक ही बात कहते हैं, अक्टूबर में पूजा तो होगी, लेकिन स्वरूप क्या और कैसा होगा हम बता नहीं सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि पहले जैसी भव्यता इस बार नहीं रहेंगी। कारण है कोरोना वायरस। कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पोद्दार कहते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। इनमें पूजा पांडल के निर्माण से लेकर बाजार में खरीदारी शामिल है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सुस्त अर्थव्यवस्था और बाजार की स्थिति को देखते हुए यह कारोबार 20 से 25% तक सिमट जाने की संभावनाएं है। आज लोगों के पास खर्च करने के पैसे नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऐसी स्थिति में बहुत कम ही उम्मीद है कि पहले की तरह भव्यता से पूजा दिखेगी। यदि पूजा के आयोजन पूर्व की तरह नहीं होंगे तो कारोबार भी पहले की तरह नहीं होगा। पूरी जगन्नाथ मंदिर में 12 दिन बाद आज फिर प्रवेश करेंगे भगवान जगन्नाथ। रथों को तोड़कर उनकी लकड़ियां जलाई जाएंगी मंदिर के रसोई के चूल्हे में। पुरी में 1 जुलाई को खत्म हुई रथ यात्रा के बाद अब भगवान जगन्नाथ शनिवार को मुख्य मंदिर में आएंगे। गुड़ीचा मंदिर से लौटने के बाद से ही भगवान अभी तक मंदिर के बाहर ही रथ पर विराजित है। शनिवार शाम 5 बजे उन्हें रथ से उतारकर मंदिर में लाया जाएगा। इसके बाद तीनों रथों को तोड़ दिया जाएगा। इनके लकड़ियों को भगवान की रसोई में साल भर तक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। रथ यात्रा लौटने के बाद भी 3 दिन भगवान को मंदिर के बाहर ही रखा जाता है। यहाँ कई तरह की परंपराएं होती है। शनिवार शाम को भगवान को रथ से उतारकर मंदिर के भीतर रत्न सिंहासन तक लाया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी के विवाह की परंपराएं पूरी होगी। इसके बाद फिर भगवान को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।